अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आज आपके सामने आया हूँ एक हेल्प लेके, क्योंकि आप सबको पता है कि नीट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। और इस सिलसिले में बहुत सारे बच्चे जो है, चाहे 11th क्लास के, 12th क्लास के, या खुद जो नीट दे के आए हैं, तो अक्सर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, क्वेरीज पूछते हैं कि सर हम अपना जो फिज़िक्स है हमें काफ़ी परेशान करता है, हम अपना फिज़िक्स कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क करके अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम नीट में अच्छा स्कोर कर पाए। तो बेटे, मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो डेफिनेटली आपको अच्छी फिज़िक्स करने में हेल्प करेगा। जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ बेटा, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट उन बच्चों के लिए होगा जो फिजिक्स में बिगिनर्स होंगे। दूसरे बच्चे ऐसे जिनको एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आता है लेकिन दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस नहीं आता है। और तीसरे बच्चे ऐसे जिनको ऑलरेडी लगता है कि हमें सारा फिजिक्स आता है, अब करें तो करें क्या, प्रैक्टिस किस चीज़ की करें। तो बेटा, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो है इनको मैंने रखा है इन द बिगिनर्स कैटेगरी। बिगिनर्स कैटेगरी मतलब वो बच्चे जो फिजिक्स को अब करना चाहते हैं, जो आज तक कभी भी फिजिक्स को सीरियसली नहीं लिए, या जो आज तक फिजिक्स से डरते रहे, जिन्होंने आज तक कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना ना तो हाथ आजमाया ना तो दिमाग आजमाया। तो ऐसा क्यों है, इनके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प बताऊंगा, हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बेटा, मैं आपको थोड़ा सा पहले अपना दिमाग का वर्किंग समझाता हूं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हमारा दिमाग कैसे किसी सिचुएशन पे सोचता है, ये मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं। तो बेटा, जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन को आप एक मशीन समझो जिसको अल्लाह ताला ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। इस ब्रेन का जो मैं काम आपको बताऊंगा क्या है, इस ब्रेन को आप देते हो इनपुट और ये ब्रेन आपको देता है आउटपुट। ये सबको पता होता है कि ब्रेन तब आउटपुट देता है जब आप इस ब्रेन को एक अच्छा आउटपुट दोगे। सॉरी, ये ब्रेन तब आउटपुट देता है जब आप अपने ब्रेन को एक अच्छा इनपुट दोगे। यही बेटा फिजिक्स की कहानी है। जब आप एक क्वेश्चन करते हो, आपको क्यों ये क्वेश्चन नहीं आता है? क्योंकि बेटा, आप क्वेश्चन सिर्फ अपनी किताब पे सिर्फ पढ़ते हो, आप इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करते हो बेटा। जब आप अपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करते हो तो आप अपने ब्रेन को एक अच्छा इनपुट नहीं देते हो। जब आप अपने ब्रेन को एक अच्छा इनपुट नहीं देते हो तो आपका ब्रेन एक अच्छा आउटपुट नहीं देता है, जिसको आप सॉल्यूशन कहते हैं। तो बेटा, अब आपका सवाल होना चाहिए कि हम ब्रेन को कैसे एक अच्छा इनपुट दे। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? बिगिनर्स की बात करें बेटा, इसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप इस क्वेश्चन के डेटा को एक प्यारा सा अच्छा सा डायग्राम में कन्वर्ट करो बेटा। कोई भी क्वेश्चन होगा फिजिक्स का, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर लिखता है a disk of mass m and radius r is kept in a vertical plane and then a particle of mass m comes and hits the disk at the rim with this velocity, find whatever, जो भी कहता है। तो बेटा, जो भी उस क्वेश्चन में लिखा है ना, इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको घूरने से कुछ नहीं होगा, इस क्वेश्चन के बारे में इवन सोचने से भी कुछ नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और क्वेश्चन को कन्वर्ट करो एक डायग्राम में, और जितना भी डेटा दिया गया है वो डेटा साइड में लिखो, इस डायग्राम को लेबल करो। इसको हम बोलते हैं बेटा अच्छा इनपुट। तो जब अपने ब्रेन को आप एक अच्छा इनपुट दोगे तो जाहिर सी बात है बेटा, आपका ब्रेन इस प्रॉब्लम को अब समझ चुका है। और जब आपका ब्रेन प्रॉब्लम समझ चुका है तो ये डेफिनेटली आपको अच्छा सॉल्यूशन भी देगा, प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। ठीक,
تو اکثر آپ کی کمپلینٹ پتہ کیا رہتی ہے بیٹا؟ اکثر آپ کی کمپلینٹ رہتی ہے سر جب کلاس میں ٹیچر پڑھاتا ہے جب وہ پرابلم کر رہا ہوتا ہے سر تب ہمیں سیدھے سمجھ میں آتا ہے کیا کرنا ہے, لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں خود سے سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر ہمیں آتا ہی نہیں ہے. اس کا یہی ریزن ہے بیٹا, جب ایک ٹیچر آپ کو پرابلم سمجھا رہا ہوتا ہے, آپ آبزرو کرو اپنے ٹیچر کو, وہ اس پرابلم کو ایک بیوٹیفل ڈائیگرام میں کنورٹ کرتا ہے. وہ اصل میں آپ کو ایک اچھا ان پٹ بنا کے دیتا ہے آپ کے دماغ کو. پھر یہاں سے اس نے کانسیپٹس تو سکھائے ہی ہوتے ہیں, آپ کے دماغ میں آلریڈی کانسیپٹس ہوتے ہیں جو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ضرورت ہے. تو بس آپ کا ٹیچر کیا کرتا ہے, وہ اس ڈیٹا کو ایک اچھی سیکوینس میں آپ کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. آپ کا دماغ فٹ سے اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے فوراً اس کا سولوشن بھی بتا دیتا ہے. شارٹ میں, whenever you solve, try to solve a problem, try to convert this data, whatever is asked with that problem, try to convert this into a good diagram, marked diagram, labeled diagram, and then think over the problem, then use your concepts, definitely you will get the solution. دوسری کیٹیگری آف اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ سب بگنر لیول پہ جو ہوتا ہے, ان کو یہ سب آلریڈی آتا ہے, ان کو ڈیٹا کنورٹ کرنا بھی آتا ہے, ان کو وٹ ایور جو بھی میں نے ابھی تک بولا, ان کو یہ سب کچھ آتا ہے. لیکن پھر ان بچوں کو پرابلم کیا رہتی ہے؟ یہ بچے کہتے ہیں کہ سر this category of problems we can solve, but this category of problems we cannot solve. Why? Why you are able to solve one category of problems and why you are not able to solve second category of problems? I will tell you. تو بیٹا یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا یہاں پر زیادہ میں آپ بچوں کی غلطی اس کو نہیں مانتا ہوں. یہاں پر اگر آپ کو ایک سیٹ آف پرابلمز آتا ہے لیکن دوسرا سیٹ آف پرابلمز نہیں آتا ہے تو میں اس کو زیادہ آپ کی غلطی نہیں مانتا ہوں. یہاں کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں بیٹا. جب ایک ٹیچر فزکس پڑھا رہا ہوتا ہے, یہ کیا کرتا ہے بیٹے, اکثر آپ دیکھو گے یہ آپ کو کیس سٹڈی کرواتا ہے اور بعد میں یہ ہر کیس کا ایک فارمولا بناتا ہے. ٹھیک, آپ کو پہلے کیس کرایا, کوئی بھی سٹینڈرڈ کیس کرایا, بعد میں بولا کہ اس پرٹیکولر کیس کا ریزلٹ اب یہ ہے, آپ وہ ریزلٹ دماغ میں رکھتے ہو. ٹھیک ہے, اور اس ریزلٹ پہ جو کوئی بھی کوشچن آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فارمولا بیسڈ کوشچن. اس میں کچھ آپ کا دماغ سوچتا نہیں ہے بیٹا, اس میں آپ کا دماغ صرف سچویشن کو پڑھ کے یہ سوچتا ہے کہ اس کو کون سا فارمولا لگانا ہے. اگر آپ کا کوشچن جو پیپر میں آپ کو آیا, اگر آپ کا کوشچن اس کیس کے ساتھ میچ ہوا, آپ اس کو سالو کرو گے, آرام سے سالو کرو گے. اگر وہاں کا کوشچن اس پرٹیکولر کیس کے ساتھ سالو نہیں ہوا, اگر ایگزامنر نے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کیا تو آپ تو گئے کام سے. آپ اس پرابلم کو اب سالو نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ بیٹا آپ کے پریکٹس کرنے کا طریقہ غلط ہے. آپ نے صرف فارمولا بیسڈ فزکس پریکٹس کی ہے, آپ نے فزکس کی ٹیکنیک امبائب کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, آپ نے ٹیکنیکس پہ ورک آؤٹ نہیں کیا ہے بیٹا. تو آپ کے لیے میں سجیسٹ کروں گا بیٹا, اگر آپ کو فارمولا بیسڈ کوشچنز آتے ہیں, ٹیکنیک بیسڈ کوشچنز نہیں آتے ہیں بیٹا, تو آپ کو واپس سے دوبارہ کام کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی ٹیکنیک صحیح کرنی پڑے گی بیٹا. آپ فارمولا بیسڈ فزکس پہ زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے جب آپ بولتے ہو سر کلاس میں سر نے کوشچن کرایا, پھٹ سے آیا, گھر میں کیا نہیں آیا, کیونکہ آپ نے کوشچن سالو کرنے کا ایک غلط, اپنے دماغ کو غلط سمجھایا ہوتا ہے. شاید فزکس میں کوشچن کرنا یہ ہوتا ہے سوال پڑھو, فارمولا سوچو, فارمولا لگا ڈالو, آنسر نکالو, لیکن اس کو ہم فزکس نہیں کہتے ہیں بیٹا. اس کا ڈرا بیک میں نے آپ لوگوں کو بولا, اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک بیٹا کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہے کہ صرف آپ وہ کوشچنز کر پاؤ گے جو آپ کے ٹیچر نے دکھائے ہیں. ایسا کوئی بھی کوشچن جو نیا فریم ہوگا, جس میں کوئی نئی چیز ہوگی, آپ کا دماغ وہاں تک جائے گا ہی نہیں, کیونکہ آپ نے بیٹا اینالیٹیکل پرابلمز نہیں کی ہے.
ठीक, तो आई बिलीव whosoever faces this kind of a problem should solve more and more analysis based questions. ठीक बेटे, तो बेटा थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स भी है जिनको ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है. आपको यकीन नहीं होगा बेटा, मैंने अपने करियर में ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको दोनों ही प्रॉब्लम्स नहीं थी. उनको अच्छा इंटरप्रिटेशन भी था उनके पास, अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट भी दिया था, अच्छा इंटरप्रिटेशन भी उनके पास होता है और अच्छा एनालिसिस भी उनके पास होता है. और जो हम उनको होमवर्क देते थे, क्वेश्चंस देते थे, वो घर में आराम से उन क्वेश्चंस को करके भी लाते थे. लेकिन फिर भी इन बच्चों का मैंने देखा, कुछ बच्चे ऐसे थे जो डिस्पाइट डूइंग अ गुड फिजिक्स इन क्लासरूम couldn't solve much of the paper in NEET or any other competitive exam. ठीक है बेटा, तो इनको क्या मसला है, ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मसला क्या होता है. देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप अभी, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाता है, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हम खुद करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हम आपको होमवर्क देते हैं. आप होमवर्क करके लाते हो, आपको लगता है कि ये तो भैया हो गया. लेकिन इन बच्चों का मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखा कि ये साथ साथ रिविजन्स नहीं करते. इन बच्चों को एक छोटा सा मिसकंसेप्शन ही मात दे देता है. मिसकंसेप्शन ये है बेटा, जब ये एक प्रॉब्लम करते हैं और जब इनको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, ये दोबारा इस प्रॉब्लम की ओर देखते ही नहीं है. इनको लगता है कि हमने कर दिया तो हो गया. और फिजिक्स में ऐसा होता भी है, जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हो, ये बाद में वो सेकेंड हैंड माल लगने लगता है. दूसरी बार इस क्वेश्चन को करने का मन करता ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है यार ये तो हमने कर दिया था. लेकिन बेटा यही गलती आप करते हो. इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने ज्यादा क्वेश्चंस किए. इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जितने भी किए वो रिवाइज कितनी बार किए. क्योंकि बेटा अगर आप चाहते हो कि एक टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके दिमाग में इम्बाइब हो जाए, तो बेटा एक ही प्रॉब्लम को रिपीटेडली करना पड़ेगा. जब आप एक ही प्रॉब्लम को रिपीटेडली करते हो बेटा, तो आपका दिमाग इस टेक्निक को इम्बाइब कर लेता है, इसको एब्सॉर्ब कर लेता है हमेशा के लिए. फिर अगर मैं अपना क्वेश्चन बदल भी दूं, लेकिन जहां जहां ये टेक्निक यूज होगा बेटा, आपने इस टेक्निक को इतना स्ट्रांग किया होगा, जहां पर भी आपको इस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली आपका दिमाग उस टाइम बोलेगा कि भैया ये टेक्निक यूज करना है. तो सारी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग काउंट्स. नंबर ऑफ रिविजन्स इन फिजिक्स, दे डू काउंट. हाँ बेटा, जाहिर सी बात है, अगर आपने 3, 4, 5 रिविजन्स किए हैं, मैं समझता हूं बेटा कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. जब आप 3, 4, 5 बार एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस करते रहोगे, 3 बार तो मिनिमम आपको करने पड़ेंगे बेटा. चौथी बार आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो. शॉर्टकट क्या है? जो आपको लगता है, आपके मटेरियल में हम ऐसे भी क्वेश्चंस रखते हैं जहां एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल टेक्निक्स यूज होती है. इन क्वेश्चंस को आप ड्यूरिंग रिवीजन ही स्टार मार्क किया करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ, आप उसी क्वेश्चन को रिवाइज करके आपके सारे टेक्निक्स जो है वो रिवाइज हो जाएंगे बेटा. तो ये लेकिन तब होगा जब आपने मिनिमम पहले किसी पर्टिकुलर मटेरियल को 3 बार कवर टू कवर किया होगा. बाद में आपको हर कोई क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बाद में आप खुद उस पूरे मटेरियल से एक सेट ऑफ 100 to 200 क्वेश्चंस निकालते हो, जिससे वो पूरा मटेरियल ही रिवाइज हो जाता है. तो बेटा ये स्टेप वाइज एक चीज है, ये स्टेप वाइज चीज है बेटा. इसमें मैंने बिगिनर भी बोला, इंटरमीडिएट भी बोला, टॉप लेवल का बच्चा भी बोला. तो टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए बेटा आपको पहले बिगिनर होना बहुत जरूरी है. तो ग्रेजुअली आपका ग्राफ ऊपर ले जाना है बेटा.
अपना ग्राफ ऊपर ले जाना है, but gradually you have to put in efforts every day. The efforts which you put every day increase your level of thinking, level of confidence, level whatever you need. It gets increased day by day, and slowly you reach towards your goal. तो बेटा पेशेंस की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है. These three things if you have, you can excel and you can do wonders. Thank you so much. Assalamu alaikum.